ба шаҳри Душанбе барои тавбат омада будам. Хай тариқи аввал маро хизмат бурданд. 15 май тақрибан. Аввал вақт қапидан дар комиссия мисол проверка кардан ҳамун духтараке ки маро узӣ кард гуфт ки ҳамин мақсад ҳамин бачара саломатиш хуб нест. вақте ки мисол хай гирифтан намедонем чӣ кор кардан накардан коғазҳоро чӣ хеле навистам баъд бурдем пеши духтури комиссия. нашид модар барои наҷоти мо ҷуръат гурдаи худро ба мо дод. шахсони дигарро модарош як бор агар ба дунё оварда бошанд, ман ҳамонро эҳсос мекунам ки модари ман маро дубора ба дунё فقط همینش ہے که وقتی که فرزندم عزیز رفشنجان به حربی دعوت کردن ناقانونی یکمش با فریب، دویمش خیر رفت خدمت به وای به من توبهش نشد، من وای شد سانیتار مدیسینسکی ناز نگاه کردگیشون نه. یک کماندرشون شیر آورده، شیر میاد بود که خورده 106 کیلو بچه. نمیشد کار بروم دستم میلرزد، عصبم ویران میشدم میگیرم بچه گوشو دیده. اگه 21 سال کلام میکنید و وایه میرسونید امروز این خیلی شود سیزه روزای میکنید. از من جیلانم هیچی به نیست. همین من خودم های دلم پاره شد. من کنه وقتی که پیر شوی پسرت تو نان چای آدم میاد. اما کی متکه